पता नहीं तुम्हें कब दिख पाती। I love you. Just the lobby, sir. But they are all over the place. Sir, sir. Marcus कल रात से लड़ रहे हैं. जिन एरियाज को कैप्चर करते हैं. Pramoda ketakutan mendengar suara tembakan bahwa tamu lain dibunuh. Satu persatu kamar telah diperiksa, namun saat mau memeriksa kamar Pramoda, teroris lain memberitahu menurut daftar tamu bahwa kamar tersebut kosong. Petugas hotel memberikan denah lokasi seadanya kepada Sandip karena cetak birunya telah dikuasai teroris. Tempat hotel yang sangat luas, ruang CCTV telah dibakar. Tak ada komunikasi lewat radio karena itu akan disadap. Jika menggunakan gas air mata akan mengenai tamu hotel. और वहाँ पे कितने terrorist हमें नहीं पता. We need a new strategy. Boys, we are totally blind. Standard protocols काम नहीं आए. सब कुछ सोच रखा है सालों ने. हमारे पास किसी भी तरह की information. Sandip mempunyai rencana dengan menaruh sniper di sekeliling bangunan hotel, sedangkan teroris dengan cerdiknya memakai baju polisi yang tewas dan sebagian memakai baju karyawan hotel. Complete outside perimeter पे snipers को रखेंगे sir. With the Side Sea Lounge. Can you see us? Negative sir. On the gateway. SWS2 near the Wasabi. Melalui penglihatan sniper, pasukan Sandip berhasil menyelamatkan beberapa tamu hotel yang ada di kamar dan salah satu teroris membunuh tamu hotel yang berada di kamar lain. Suhan, take care of her. Pramoda teringat anak kecil yang bersama ayahnya tepat di depan kamarnya. Karena ayahnya dibunuh, ia berinisiatif mencarinya dan anak itu selamat. Saat mau keluar, terdengar suara teroris. Ia yang ketakutan tanpa pikir panjang langsung menutup pintu yang awalnya terbuka. Ayah yang khawatir dengan Sandip mencoba menelponnya berulang kali. Kishore, zara Sandip ko phone dena. Sir, वो बाहर गए. Sandip merasa miris melihat banyak korban yang terbunuh, bahkan anjing pun juga dibunuh. Seorang sandera telah dijadikan jebakan untuk menyerang tim NSG lain. Sandip menyadari bahwa media membocorkan pergerakan pasukannya. हमारे मुंह पे टेररिस्ट को कैसे पता चल रहा है? वो लोग NSG बनकर हॉस्टेलिस को ढूंढ कर मारे. Somebody tell the media to stop broadcasting our goddamn movements. इसके साथ अंदर है। आगे की जानकारी है हमारे संवाददाता। Dari arahan otak penyerangan, para teroris mengganti pakaiannya dengan pasukan NSG. Kantor pasukan anti teroris Mumbai mendeteksi percakapan mencurigakan dan melaporkan ke pasukan NSG bahwa para sandera telah dipindahkan ke blok utara. हॉस्टेलिस को नॉर्थ ब्लॉक ले जा रहे हैं. हॉस्टेलिस के पीछे छुप रहे हैं. I do not have a shot. I repeat, I do not have a shot. Salah satu teroris berbaju merah telah berhasil lolos dari bidikan sniper. Lalu Sandip menyelamatkan satu sandera. Namun itu bukan sandera melainkan teroris. Perkelahian pun terjadi. पहले गोली मार देता और मुझे इंतजार था तेरे साथ और 15 हरामियों को मारूंगा. Dengan tangguhnya, satu teroris itu menyandera seorang wanita dan menembak Sandip, namun peluru hanya menyerempet di bagian leher dan teroris berhasil lari. Dua teroris menyadari bahwa kamar di depan Pramoda tertutup, padahal tadi terbuka. Mereka pun masuk dan memeriksanya. Anak tadi bersembunyi di lemari dan Pramoda bersembunyi di bawah balkon. Isha merasa cemas dan mencoba menghubungi Sandip namun tak diangkat. Ia pun teringat pada malam pertamanya dan ia hamil tapi keguguran. Mereka sempat bertengkar karena Isha ingin Sandip berada di sisinya. Namun Sandip tidak bisa karena tugas negara. Ternyata pada saat Sandip mengajukan cuti sebelum serangan, ia dapat surat gugatan cerai dari Isha. क्या sacrifice करना पड़ता है? Sandip mengatakan ke media bahwa ada 24 sandera terjebak di area kolam renang. Beberapa teroris memeriksanya dan rencana Sandip berhasil membunuh beberapa teroris.
Sandip berhasil menyelamatkan Sandra dan operasi dihentikan karena kekurangan pasukan. Sandip menelpon Isa dan mengaku bahwa ia di kota Manisar. Sandip tidak ingin pisah dengan Isa, lalu ia dipanggil kolonel. Isa yang mendengar itu sangat cemas karena Sandip berada di penyerangan hotel. संदीप कहाँ हो? मुंबई में हो? होटल? लॉबी? ताज में हो? रहने दो। Pramoda menghubungi lobi hotel melalui HT meminta pertolongan karena anak tadi mulai sesak nafas. Mendengar itu, Sandip akan menolongnya, namun ditolak oleh kolonel karena akan mengorbankan banyak prajurit. Tapi Sandip mengajukan dirinya sendiri untuk menolongnya. उसे हर हाल में बचाना होगा, नहीं तो टेररिस्ट कभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। Major, you're not going up there. क्या तुम जानते हो वहां? How the hell do you know it's not a trap for our soldiers, Major? पर हमारे नेक्स्ट have one principle. मरना और मारना को बचाने के लिए हमारा बचे रहना जरूरी है, मेजर। उनको बचाने के लिए हमारे कितने सोल्जर्स को गंवाने के लिए तैयार रहूं? वन। बॉयज, सर। Sandip berhasil memasuki area pertempuran dan berhasil membunuh beberapa teroris. Ia sampai ke lantai 5 menemukan Pramodi dan berhasil menyelamatkannya. Move to the second floor, sir. I heard you. आपको ले जाने आया हूँ. Teroris tersisa beberapa orang. Sandip terjebak karena dikepung. Pasukan yang ingin naik membantu Sandip dilarang olehnya karena sangat berbahaya. ऊपर बताना. डोर का क्लियर शॉट है उनके पास. Granat dilemparkan oleh teroris, namun Sandip berhasil lolos. Ia berusaha menembaki teroris, tapi sepandai-pandainya tupai melompat, ia akan jatuh juga. मरा क्या? पता नहीं. नहीं मरा तो फंस गया. कितने लोग हैं? Dengan luka tembak dan tusukan, Sandip berusaha bertahan dan berhasil membunuh teroris hingga menyisakan satu orang saja yang ketakutan. Sandip pun tewas. Lalu pasukan menghampiri Sandip dan membunuh teroris yang tersisa. Orang tua Sandip sangat terpukul melihat berita bahwa anaknya gugur dalam pertempuran. Begitu juga Isha. Kolonel mendatanginya bahwa gugatan cerainya tidak ditandatangani oleh Sandip. उसने वही बोला, जाता हूं. 10 tahun berlalu, ayah berpidato untuk memperingati tragedi 26 November, mengenang anaknya Mayor Sandip Unikrishnan semasa hidupnya dan berkorban demi negara. Atas kegagahan dan keberaniannya, negara menganugerahi Ashoka Chakra, yaitu bintang kehormatan perdamaian tertinggi di India yang diberikan atas jasa-jasanya dalam keberanian dan pengorbanan diri. दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएगा. बैठा था जहां उन कायरों ने मेरे संदीप को मुझसे छीना था. Sedikit informasi bahwa ini kisah nyata atas tindakan Mayor Sandip. Ia menyelamatkan 14 sandera dan keputusannya membantu penyelamatan 137 sandera. Dan inilah Mayor Sandip yang sesungguhnya. Oke Appers, sekian dulu dari Tonton Alif Alur Cerita Film. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.